মাটি উপরে থিবা সম্পদর প্রাচুর্য সেবরি লহরী ভাঙ্গুতি। এই মাটির উপর দিয়ে বহি যাইছে শতশ্রেণী সুবর্ণরেখা ঠারু মহানদী পর্যন্ত অনেক নদী যৌমানে জল সম্পদ ক্ষেত্রের রাজ্য পাই অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে। জঙ্গল সম্পদ ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় স্তরে ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଉଦୟପୁର ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି ଆମ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କଥାଟି ସେ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଇପାରେ ସେଥିରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଜାତି ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ମା' ମାନେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆବାସଟା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମାନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆବାଜ ଶୁଭିବ। এইভাবে কার্যক্রম আপনার সমস্ত নেওয়া মোর বিনম্র নিবেদন রয়েছে। মোর বিশ্বাস भी अच्छी যে আপনার সমস্তে এথিপাই গোটে ডেডিকেটেড মাইন্ডরে গোটে ত্যাগবোধ ভাবনার কার্য করবে দলক সমর্থিত করবে, যেটা কি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাকে অত্যধিক ভাবে সহযোগ করব। আম গণরে উপস্থিত অনেক শ্রীমতী সীতা বিজু জনতা দল आगामी पंचायत निर्वाचन प्रस्तुत अच्छी एवं सांगठनिक कार्यक्रम जोरसोर चली। ए परिप्रेक्षी में आज जलेश्वर ठारे मान्यवर विधायक अश्विनी पात्र नेतृत्व में युवक मानकर ट्रेनिंग कैंप हो प्रशिक्षण शिविर। आगामी दिन में विजु जनता दल को आहरी शक्तिशाली करवा, मान्यवर नवीन पट्टनायक नेतृत्व को पुणी आउ थे ओडिशावासी आगे प्रतिष्ठित करवा। सहित 2029 मसीह मान्यवर नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री भी सहित परिश्रम करवा। साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बर्तमान तलू ऊपर पर्यंत एते खराब शासन लोक अतिष्ठ हो गले और लोक मानकर बर्तमान चाप सृष्टि आम उपर जे आंदोलन को जोरदार कर। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिते शीघ्र पारुच हटई दियो नहले राज्य रसातल को जीव। से सबु जगार जनसाधारण सहयोग विजु जनता दल तार सांगठनिक कार्यक्रम को आहरी सुदृढ़ करुच्ची जे लोक मानकर आशा आकांक्षा भरोसा को चरितार्थ करने। सर आम देखुचु प्रत्येक दिन बीजेपी रे मिश्रण पर्व चलती, बड़ बड़ नेता छाड़ुंट, एक्स एमएलए छाड़ुंट, बर्तमान आपंकर चेयरमैन छाड़ुंट। प्रत्येक दिन आम पेपर भी देखुचु बर्तमान मिश्रण पर्व चली। जलस्वर भी जो देखा 2-3 जन सरपंच जो मैंने कौन चापर बशवर्ती जाऊँच सीए एवं किसी जन स्वार्थपर लोक जाऊँ किंतु लक्ष लक्ष संख्यार जनसाधारण प्रतिदिन विजु जनता दल के सरकार को आसो एवं ये भारतीय जनता पार्टी केमती सरकार जीव बाहर से जोड़ी हो। सर भारतीय जनता पार्टी नेता जाऊँगी किंतु भोटर आम से जोड़ी हो। सर सुजाता मैडम जो जॉइन कले किछि दिन तले जहाँ चर्चा चली वरिष्ठ नेतृत्व अनुपस्थित रहिबार कारण कौन मुझे विषय कही सारी ये कहार निर्वाचन मंडल कौन कम थी कहार व्यक्तिगत कम थी कि कौन सी आगे फिक्स कम हो से व्यस्त रही है, गोटे बड़ इश्यू नुह।